मारी पिंपिड़ी मारी बिना औषधि का लोगों जादू बोलो काट कुंडिया जोदा मारी मूसा मारी पिंपिड़ी मारी ध्यान दे मोर धीमंत मंडली आज राजा कोल पुत्र अच्छी आज्ञा राणी होती अपुत्रिक पुत्र संतान जन्म दे ना 18 वर्षर बंदिया स्तनरु क्षीर सर्बुनी आज स्तनरु किपरि क्षीर सर्बिब पुत्रटी खाइब कौन बंचब कौन राजा रानी चिंताधारा चली आज्ञा ए समय लीलामय ठाकुर आज्ञा गोटे बद्य वेश धारण करी राजा सिंहद्वार निकट रे उपस्थित आज्ञा जोदा मारी मूसा मारी पिपिड़ मारी बिना औषधि का लोगों जादू बोलो काट कुंडिया जोदा मारी मूसा मारी पिपिड़ मारी पद्मावती पद्मावती स्वामी मु सुनिबा को पाइछि राज्य मध्य को जने बद्य बाबा आसीछंती से काले त्रिकालदर्शी आगत भविष्यत सब जानंती तांकु टेकी बुझिबे कि आपण टिके जानतो बुझी आसीबे जोदा मारी मूसा मारी पिपिड़ मारी तोर जादू होइछि बाबू जादू होइछि भले तो लगा जादू बंद होइजिबो जोदा मारी मूसा मारी तोर कुंडिया होउछि रे तोर कुंडिया होउछि जदे कुंडिया होउछि विशेष बोल कसे नले बाइनो भलो होइजिबो कि तमर झिकुछि कि झिकुछि जे झिकुछि बाइठो को लगा बाइठो को जोदा मारी मूसा मारी पिपिड़ी मारी बिना औषधि का लोगों जादू बोलो काट कुंडिया जोदा मारी बद्य बाबा जोदा मारी मूसा मारी बद्य बाबा जोदा मारी मूसा मारी पिपिड़ी बद्य बाबा जादू बोलो काट कुंडिया जादू बोलो काट कुंडिया पद्मावती अच्छा से बाबा मो कथा सुननांती तुमे टिके डाकी बुझ सते ताले मु चली जाउछी डाक जोदा मारी मूसा मारी पिपिड़ी मारी बाबा के हेडी सुनो सुनो किए गोटे नारी डाकुची नारी कंठ शुभुची नारी न डाकिले बाबा सुनिए ए बाबा को गोटे नारी डाकुची बाबा किए से डाकुची बाबा टिके सुनो मते डाकिले कि हां के डाकिबार नै आज डाकिले आप सुनो बाबा आपण जने ज्योतिष बाबा ना मो तो ज्योतिष बाबा हां बोधे बाबा जात्रे ब्राह्मण पुओ घर होची पुरी जिला ढेंकानाल गात्र आसीची हेले बाबा भविष्यत कथा कहि पारुछ सब कहि पारती रानी मां हां कार बाड़ कोन भोलची के को चाल रे भात खाउची कार जे को कॉलेज रे पाठ पढुची सब कहि पारुची जी सब जानि पारुची काय कहले के कुडी बसी थती देखि बाबा कहू तो से शिवराम भाईना बसीची से राजू बसीची से कृष्ण बसीची से बड़ा जितेंद्र भाईना बसती अच्छा हां जा जगह से बसती हो जा जगह रे बसे तम मुंडो बराई बसिए ना जा जगह से बसती हेले बाबा तमे तो सब जानि पारुछ आम घरे कोन घटिछि कोन घटिबो तमे सब कहि दबो कहि परबे बाहर कोन कथा वार्ता आम घर को टिके आस घर भीतर को असंभव कथा रानी माय आज बसते के घर भीतर आसे भाई करूथले ना बार बार बालू गाई बुलुथली कुकुर भलिया बुलुथिलो जते तुम घर भीतर आसे मैं कहउछ हां हम बार का रहबी चलो 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 बाबा मु जानी छी जानू छी डबी मण बाबा मन को झियो पिला डाकिले घरे पेली पई जिवे तुम घर भीतर आसे मैं कहउछ पेली पळे आउची धीरे त आसीबो ट्रेन बलिया माडी पळे आछ तुम आसे मैं कहले घर भीतर को हेले बाबा हम कोन घटिछि कोन घटिबो मु सब कहि देले तमे जानि दबो तुम कल त जान दे पूरा मु काई कहबी कोन होइछि कहंतु कहबी हां जदि मु कहबी सत सत का मिछली कहबो ठीक अछि बाबा के मिठा कहबी तेरांजलि बाबा कहंतु तेरांजलि बाबा आपण तेरांजलि बाबा पुरी जिल्लार घर ढेंकानाल गाद्री मु आसुची ढेंकानाल गाद्री आसुची ढेंकानाल गाद्रू आसिल हां बाबा हेले आपण जणे ढेंकानाल गादी माने जरंदा गादीरु आसीछे तमे जणे बाबा बाबा जणा पडि बाबा नहीं तुम रूप कांति जटारू कहूछि ना तमे बोधे हिमालय रु आसीछ खाउछ कोन फल मूल खाउछि आळू मां हेले बाबा तुमे रहूछ कोठी रानी मां हां जेते ढेंकानाल बाहरी पड़िबो रास्ता हमर कोई आश्रम नाही जाऊ जाऊ जो राति हबो से रही जाउछ माने आपण जोठी राति हो सेठी रही जिबे सेटा का रहउछि मु हेले बाबा ओ आज तो हमर एछि राति होई जाई छी तम घर आज रही जिबे मां बाबा ओ तमे कोन आज एठी राति गेले रही जिबो रहे पड़िबो बाबा ओ राति राति रहिबो हां हेले भिक्षा आपण तो भिक्षा करिवे ना हां न तो पापा लागो तो पापा लागो हेले बाबा हां आज तो कार्तिक पूर्णमी लास्ट हां आपण बिना प्याज रसुन रे चिकन रंधाले खाइबो ना चलेगा बाबा हिंदी भी कहू जरंदा बाबा नहीं बाबा तो चलेगा हेले कौन घटी टिके कह
କହିବି କୁହନ୍ତୁ ବାବା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସତ ସତ କହିବ ମିଛଳ ମିଛଳ କହିବ। ପ୍ରଥମେ କୁହ। ବାବା କେ ମିଠା ଚେରାଞ୍ଜଳି ବାବା ଯିଏ ମାଗ ଚାରାଗା ଦଉଛି ଚେର ଧରି ବୁଲୁଛି ଯାହା ଦରକାର ମାଗିବ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଚେରାଞ୍ଜଳି ବାବା କୁହନ୍ତୁ ବାବା। ମାଗିବ ସେରା ଭାଇ। ବାବା ଦିନେ ରାଜା ଦୂତ ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ଶିକାରୀ ମତେ ଯାଇଥିଲ। ହଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସତ ସତ କହିବ ମିଛଳ ମିଛଳ କହିବ। ଯାଇଥିଲୁ ସତ୍ୟ। ରାଣୀ କହୁନ ରାଣୀ ବାବା ତମ ଆଖି ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ରାଣୀ ମା ହଁ ଏଇଟା ମୋ ଟେହେଙ୍କା ବାତ ଅଛି। ମାନେ ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ଦେଖିଲା ସେ ଆଖି ଝିକିବ। ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ଦେଖିଲେ ଆଖି ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ହଲିବ? ହଲିବା ବନ୍ଦ ହବନି। ପୁଅ ପିଲା ଦେଖିଲେ କାଇଁ ଆମ ବାଳୁଙ୍ଗା ଯାକୁ ଅନେଇଲ? ଏ ଉଠିକି ପଳଉନା ବସ ଚେର ଚେର ଦେବେ ବାବା। ତମର ଝିକୁଛି ପୁରା ବହୁନ କଣେ ଝିକା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କୁଷ୍ଠ ଭାଇ ଏଠି ତାଙ୍କର ତ ବାଳ ବାନ୍ଧିଛ ପଛପଟେ। ତମେ ତ ବାଳ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦବ ବାବା। ଜାଣିଦେବି ବାବା। ଶିକାର କଲା ସମୟରେ ହଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସନ୍ତାନ ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା ସତ ସତ କହିବ ମିଛ ମିଛ କହିବ। ମିଳିଛି ସତ୍ୟ ବଚନ। ରାଣୀ କହୁନ ହଲୁଛି ହଲୁଛି ହଉଛି ହଉଛି ବାବା କହୁନ। ବାବା ମତନ ରାଣୀକି ଅନନ୍ୟ ମତନ। ସେ ଆମର ଦୋଷ ନାହିଁ ସେ ମୋର ଆଖିର ଦୋଷ। ମାନେ ମତ ନେଇ କୁହ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କୁହ। ହେଲେ ରାଣୀ ହଉଛି ବନ୍ଦା ନାରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ବନ୍ଦିଆ ନାରୀ ଆଉ ପିଲାଟା କିପରି ଖାଇ ବଞ୍ଚେ ବୋଲି ତୁମ ରାଜାରାଣୀର ଭାଦ୍ରକୋଟର 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 ସେଟା ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲିଛି। ଭାଜୁରୁକୁଟ ବାଛୁକୁଟ ହଉନୁ ଏକାଡା କୁହନ୍ତୁ କହୁନ ରାଣୀ। ନାଇଁ ହଉଛି ଆଜି ଜର ହଲୁଛି ବାବା ଆମର ଦୋଷ ନାହିଁ ସେ ଆମର ଆଖି ଦୋଷ। ହଉ ବାବା ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା ପଟେ ଅନେଇଲ ନାଇଁ ଭିତରେ ଅଛି। ଶିବ ଭାଇ ଟିକେ ଅନେଇଲ ନାଇଁ ଶିବ ଭାଇ କି ଅନେଇଲ ଝିକିବନି। ରାଜୁର ଝିକୁଛି ପରା ଲାଗୁଛି। କାର ରାଜୁର ରାଜୁ ହଁ ହଁ ରାଜୁର ଝିକିଲେ ଚେର ଦେଇ ଦଉନ। ଚେର ଅଛି ନା ମାଗିଲେ ଦରକାର ମାଗିବ। ହଁ ଧରି ବୁଲୁଛି ବାବା। ଓ ତାପରେ କଣ ହେଲା କୁହ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଔଷଧ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବି ତ ହଁ ଅଭାବ ନା ଚେରାଞ୍ଜଳି ବାବା ରାଜ୍ୟ ପାଖ ଚେରା ଦଉଛି। ହେଇଯିବ ତ କ୍ଷୀର ହେଇଯିବ। ଏବେ ନା କହିବେ ନା କହିବେ ବାବା। ନିଅନ୍ତୁ ବାବା। ଓ ୟା ନାମ ଆ ନା ହଉଛି ବଂଶ ନିର୍ମୂଳି। ବଂଶ ନିର୍ମୂଳି। ହଁ ଅନୁପାନ ଅନୁପାନ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି 3 ରାଇ ପକେଇଦବ ସେଥିରେ ବାଟିଦବ ପିଲାଟା ଖଦରେ ଆଣ୍ଡରେ ଛାତିରେ ଲଗେଇଦବ। ଆପଣ ବଂଶ ସଭା ପାଣ୍ଡା ରହିବେନି। ଭଲ ବାବା ଔଷଧ ଦଉଛ ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ଲିଭେଇ ଦବ ପରା। ଆଉ ପବନ ଟିପି ଲିଭିବ ଆକା ପବନ ଟିପି ଲିଭିବ। ନାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଔଷଧ ଦେ ଏଇଟା ମନକୁ ଆସୁନି। ମନେ ପାଇଲାନି ନା ମନ ପାଇବନି ତ ଆଉ ଅଭାବ ନାହିଁ। ନିଅନ୍ତୁ କଣ ବାବା ନିଅନ୍ତୁ। ୟା ନାମ ଆ ନା ହଉଛି ଢନ ନାଚର ମାନେ ମାନେ ଲଡ଼କା ସିଧୁ। ମା ଲଡ଼କା ସିଧୁ ବୋଇଲେ କଣ ଗମ? ତମ ଲଡ଼କା ସିଧୁ ଜାଣିନ? ନା ଆମେ ରାଜାରାଣୀ ଜାଣିନୁ। ଏ ଲଡ଼କା ସିଧୁ ନାମ ଗୁଲା ଜାଣିବ ନାଇଁ ତ ଗୋଡ଼ ଜାଣିବ। କିପରି? କାହିଁକି ନା ଛେଳି ବେଳ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ ନାଇଁ ତ ଗାଈ ଦାମର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗା ଏ ଲଡ଼କା ସିଧୁ ଲାଗୁଛି। ନା ଲଡ଼କା ସିଧୁ ଲଡ଼କା ସିଧୁ କାଇଁ ମୂଳି ପଦରେ ତ କିଏ ଜାଣିପାରିବେନି। ଜାଣିପାରିନି ନା ନାଇଁ ତ ଲଡ଼କା ସିଧୁ ଲଡ଼ ହବ। ନା ଲଡ଼କା ସିଧୁ ଏମା ସେଥିପାଇଁ ଲଡ଼ ଲଡ଼ ହଉଛି ଗ ଏ ଲଡ଼ ହବା ଗା। ହଉ ବାବା ୟାର ଅନୁପନ୍ନ ଗରମ ପାଣି ଅଧାକୁ ଫୁଟା ପାଣି ଅଧା। ଏ ମା ଗରମ ପାଣି ଫୁଟା ପାଣି ଆମେ ରାଜରାଣୀ ଜାଣିନୁ। ତୁମେ ରାଜରାଣୀ ତ ଗରମ ପାଣି ଫୁଟା ପାଣି ଜାଣିନ? ନାହିଁ। ଗରମ ପାଣି ମାନେ ଗ୍ୟାସରେ ଫୁଟା ପାଣି ମାନେ କାଠ ଚୁଲିରେ କାଠ ଚୁଲିରେ। ବାବାର ମୁଣ୍ଡ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଧାନର ହୋଟେଲରେ ମାଗୁଥିଲେ ମୁଁ ମନା କରିବି ଛେଚଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚଡ଼ା ହଉଛି। ଛେଚଡ଼ା କରିବା ମାଗୁଥିଲେ ହୋଟେଲରେ ନାଇଁ କରିଦେଲି। ହଉ ବାବା ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଆର ଅନୁପାନ ହଉଛି 3 ରାଇ ପକେଇବ 5 ଗୋଟି ଗୋଲମରିଚ ପକେଇବ ସେଥିରେ ବାଟି ଦବ ପିଲାଟା ଖୁଆଇଦବ ରାଣ୍ଡରେ ଛାତି ଲଗେଇଦବ ପିଲା ଖାଇବ ନାହିଁ ପିଇବ ନାହିଁ ହଗିବ ନାହିଁ ମୁତିବ ନାହିଁ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ। ଟିକେ ଭଲ ଔଷଧ ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହେଲେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମତେ କହୁନ? କ୍ଷୀର 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 କଥା କି ଆଗରୁ କହୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ୟା ହେଇଯାତା। ବନ୍ୟା ଆଉ ଆସିବ ଧାନ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏ ଚେରାଞ୍ଜଳି ବାବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଚେଷ୍ଟା ହେଲେ ହବ। ହଉ ହଁ ପଡ଼ିଗଲା। ନିଅନ୍ତୁ ମଣିମା ବାବା ଓ ୟାର ନାମ ଆର ନାମ ହଉଛି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର। ଅନୁପାନ 7 ବନ୍ଧରୁ 7 ମାଠିଆ ପାଣି ଆଣିବ। ନା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର 7 ବନ୍ଧରୁ 7 ମାଠିଆ ପାଣି 7 ମାଠିଆ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଣିବି 21 ଗୋଟି ଗୋଲମରିଚ ପକେଇବ 15 ଗୋଟି ରାଇ ପକେଇବ 11 ଗୋଟି ହଳଦୀ ପଡା ପକେଇବ। ଏ 7 ମାଠିଆ ପାଣିରେ ବାଟିବ। 7 ମାଠିଆ ପାଣିରେ ବାଟିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ପତଳା ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମାରିଦବ। ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କଲେ ହବରା। ବାଟି ଦେଇ ସେ ପିଲାଟା ଖୁଆଇଦବ ରାଣ୍ଡରେ ଛାତି ଲଗେଇଦବ। ଏତେ କ୍ଷୀର ହବ ସେ ପିଲା ଖାଇବ ରାଜା ଖାଇବେ
राणी खाइबे साई वर्षा खाइबे जेते बड़का शिव भाई को देदेव आ जेते जितेंद्र भाई ना देदेव आ जेते बड़का हम आम राजू देदेव ये भल बाबा औषध दउछि गो बागलटी नदीर झर पड़ जो क्षीर सुकिवनी पर केत बाबा एडी एडी आ जेतिकी बड़का हबो राजू रवि अछि तांको क्षीर बेले सरदा दे दियो चा करी खाइबे दे दियो बाबा वो ए औषध पर आवश्यक नुह हां ठीक औषध जानि छ कि दियो भाई जानि कि नल चलो जदि भल औषध दरकार तुम राजा रानी सत्य करिया पड़ियो जदि सत्य करिवो हां ताले देबे देबी औषध ताले सत्य करी त्रिबार सत्य सत्य त्रिबार सत्य हां आपण जहा कहबे आपण को कथा निश्चय मानिबो हम मानिबे तो सत्यनारायण पूजा दे परिबो कि सत्यनारायण हां सत्यनारायण असंभव 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 बिना मोजाओ मारू बिना मोजाओ मर जाउती ना बाबा से बाबा रागरे चली गले स्वामी हम पो पय हमें निश्चय नारायण को पूजा देबा ताले जेतेबेले पुत्र बंचिबो ताले नारायण को पूजा दबा दियो बाबा रागरे चली गले ताले डाको बाबा रतकना की कार करो ये की कुमार दिगर पिला नहीं औषध देबी कार कुमार दिगर औषध रतकना रे कुमार के नहीं बाजी जो याड पड़ी आस नहीं दिगी नहीं नहीं बाबा आस हमें नारायण को पूजा देबो आस आसीबी निश्चय तळको आसीबो तळको आसीबो पाखको बोली को हमर होउनी मो जानि छी झियो पिला लागिले तमे फुलिबो तळको आसीबो तळको पाखको से हमर होउनी आस नाग साप देबी नाग साप देबी बाबा सेडा अभिशाप नाग साप ले घर पई जियो से हमर होउनी अच्छा बाबा आ आपण जहा कहबो आपनकर कथा म निश्चय रखिबी रखिबे तो तबे औषध दियन पिला को 5 मास नाही तो 5 वर्ष होले सत्यनारायण पूजा देबो जदी भूलिबा विपद पड़े आगु कह दोची पिला मत घर होइबनी जेते बेले मो नारी स्तन रु क्षीर सरबी पुत्रटी खाई आनंद रे पड़िबो मो 5 वर्ष रे पूजा देबी देबो तो ठीक अछि बाबा मिठा चारा नेले बाबा जे मागो चारा का दोची हौ माग्यो दरकार हेले हां क्षीर हबो 11 रूम खोल दोनो से तडे नोतो हां बाबा वो या नाम आर नाम होची पोड़ा गड़ा हां अनुपन्ना अदारस को पदारस ए आमे अदारस जानिछु से पदारस जानिनु पदारस जानिनो नाही पदारस माने मथा गांडू आ तो तुलबडे थाउची की नाही सेडा पदारे थाउची हां मथा रस बाहर करबो अदारस बाहर करबो मोढे पके देबो चिनी गुटे बोता फेंटी देबो ता फेंटी देबो मिसै देबी पिलाटे खाइ देबो रांडे छाते देबो अल्प खिरबो पिला सुस्थ रे खाई बड़ी बड़ी ऊपर को